ओके स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो एगेन समस्त क्वेश्चन मो वॉइस क्लियर अच्छी। एगेन समस्त क्वेश्चन मो वॉइस क्लियर अच्छी। अच्छा, तो आज क्लास रे मु तुम सहित बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करी। कहीं ना ऑलरेडी आज तुम रिजल्ट आसीगला। तो ये रिजल्ट बहुत किसी मेसेज दौर तुम तो ये रिजल्ट रो ओके, ये रिजल्ट रो हमको बहुत किसी जिन शिखार अच्छे। तो आज क्लास डिस्कशन रे मु केतेटा पॉइंट ऊपर डिस्कशन करी। को पॉइंट ऊपर? प्रथम पॉइंट, जो मैंने रिजल्ट एग्जाम क्लियर करिछ, वर्तमान तुम मानकर टार्गेट कौन हो दरकार, कट ऑफ केते जाइछि से विषय डिस्कशन करिवे। तो थर्ड पॉइंट होछि, तो 26 पई ये हमको कौन मेसेज दोछि, ए समस्त पॉइंट ऊपर मु डिस्कशन करबी। काइंडली केही भी मेसेज करनी, सब किछि मु ए क्लास रे डिस्कशन करबी। तो हमर बहुत सारा पिला क्लियर करछंती, तो समान को अगेन समस्त को कांग्रेचुलेशन जो माने प्री क्लियर करछ। तो वर्तमान तुमे मेन पे केमती पढिबो बा से विषय मु डिटेल्स डिस्कशन करबी। देखो, प्रथम कथा होछि, वर्तमान समस्त पाखे दुईटी लाइन अछि। तो जो पिला प्री क्लियर करिछि से भी मेन पे पढिबो, जो माने 26 पे टार्गेट रखिछ तुमे भी मेन पे पढिबो। काहेकि देखो, वर्तमान समस्तଙ୍କର क्लियर कट माने टार्गेट रहा दरकार अप टू डिसेंबर पर्यंत। अप टू डिसेंबर पर्यंत जीएस रो पेपर 1, 2, 3, 4 एतिकी सहित तुमମାନଙ୍କର ऑप्शनल पेपर कंप्लीट हवा दरकार। मु दुईटा पिलांको कहूछि, काहेकि जो माने मेन पे पढुछ एटा को तुम एबेठू सारी आ मझिरे नो टेस्ट सीरीज। तुम्हें जानिछ टेस्ट सीरीज ओनली तो मार्केटिंग थॉट, केवल तुमको मार्केटिंग पाई मार्केट रे टेस्ट सीरीज दिया जाए। तो टेस्ट सीरीज चक्कर रे केबे पड़िबनी, किंतु आंसर राइटिंग इज इंपोर्टेंट। किंतु आंसर राइटिंग इज इंपोर्टेंट फॉर द बोथ प्री क्लियर करथिया पिला और 26 पिला मान पाई। काहेकि ना तुम माने जो टॉपिक वाइज पढुछ से टॉपिक वाइज को नहीं आंसर राइटिंग करिवार अछि, ताहाले इंप्रूवमेंट हबो। ए डिसेंबर मास पर्यंत तुमको एतिकी करिवार अछि। तो डिसेंबर मास पर जो माने प्री क्लियर करछ तुम पाखे आहुरी 40 दिन पाखापाखि रहइबो। ए 40 दिन ए चारिटा जीएस पेपर को रिवीजन करिवो, ता सहित खाली ता ऊपर टेस्ट दबो आफ्टर डिसेंबर मंथ। ता सहित ऑप्शनल को रिवीजन करिवो, तापर टेस्ट सीरीज दबो। 26 पिला कौन करिवो? तो मन रख 26 पिला मानन पई एबे क्लियर कट गोटे मेसेज आसिला। कौन मेसेज आसिला पिले? जे तुम मानकर ए एग्जाम ए गोटिए वर्ष कंप्लीट हो, এই ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ରିଲିମ୍ ହବ, ଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମେନ୍ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପିଏସସି ର ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଇନି। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଫୁଲି ଡେଡିକେଟ ହବେ। ଯୋଉମାନେ ଧରକର ପ୍ରି କ୍ଲିୟର କରିନାହାନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ସାର୍ ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବୁ? ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରି ଆଉ ମେନ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆଉ ଥରେ ଆସିଛି। ତା ଅର୍ଥ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ରହିବା ଦରକାର ଅପ୍ ଟୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ ର ପେପର 1, ପେପର 2, ପେପର 3, ପେପର 4 ସାରିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଅପସନାଲ ପେପର ଆମେ ମାନେ ବି ଟାର୍ଗେଟ କଣ ନେଇଛେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରି କ୍ଲିୟର କରିଛ ବା ଯୋଉମାନେ 26 ପାଇଁ ପଢୁଛ, ମୁଁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଏଣ୍ଡ ଭିତରେ ପେପର 2 ଆଉ ପେପର 4 କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାରିବା। ଆଉ ମିନିମମ୍ ପେପର 2 ଉପରେ 20 ରୁ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରିବି, ଆଉ ପେପର 4 ର 20 ରୁ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରିବି। ଯୋଉଗୁଡା କି ତୁମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ କୋଉ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ସେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ରେ ପିୱାଇ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୋର କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମେसेज, ମୁଁ ପେପର 1 ପଢେଇବି, ତା ସହିତ ପେପର 3 ପଢେଇବି। ତ ଏଟା ମୋର ପ୍ଲାନିଂ। ତ ହଁ, ତ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ जीएस ର 2 ଆଉ 4 ऑलरेडी स्टार्ट कर देछि, और नवेम्बर एंड भितर कंप्लीटली मो सारिबे। एटा मोर टार्गेट अछि। तो तुमे माने एई टार्गेट रे जिबार अछि, कारण आज क्लास रे मो किछि न पढी मु एथि पई तुमन सहित डिस्कशन कली। तो एटा मोर क्लियर कट मेसेज। तो जो माने प्री क्लियर करछ डिसेंबर 31 तारिख पर्यंत माइंड रे किछि पड़ेबनी। गोटे जिनिस डिसेंबर 31 भितर हमको ऑप्शनल सारिबार अछि, और जीएस रो 4टा पेपर सारिबार अछि, कंपलसरी पेपर। तो जो माने 26 को टार्गेट नहीं छो, माइंड रे किछि पड़ेबनी, काहे कि ना छोट छोट डिसीजन
तुम लाइफ को बर्बाद करें और छोट छोट डिसीजन तुम लाइफ को गढ़ी पारे तो से अप टू डिसेम्बर मास पर्यंत तुम्हें गोटे जिन कर चार्टा जीएस पेपर सारी ऑप्शनल सारी और 26 पिला आफ्टर डिसेम्बर मंथ जानुरी मास ठारू स्टार्ट करदेव प्रिलिम जानुरी मास ठारू स्टार्ट करदेव प्रिलिम तो से समय जानुरी मासरू मेन क्लियर करथिबा पिला टेस्ट सीरीज लगा स्टार्ट करो टेस्ट सीरीज दबार अछि तो जानुरी मासे दबो प्रिलिम ପାଇଁ ପଢିବାର ଅଛି ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପଢିବ କାହିଁକି ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମେସେଜ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର 26 ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦେଖ ପ୍ରିଲିମ୍ କେତେ ଦୂର ଟପ୍ ହଉଛି ତମେ ଫିଲ୍ କରିସାରିଛ ପ୍ରିଲିମ୍ କେତେ ଦୂର ଟପ୍ ରହୁଛି ତମେ ଅଲରେଡି ଫିଲ୍ କରିସାରିଛ ତ ପ୍ରିଲିମ୍ କୁ ମିନିମମ୍ 6 ମାସ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବାର ଅଛି ପ୍ରିଲିମ୍ କୁ ମିନିମମ୍ 6 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦେବାର ଅଛି ଆଉ ଏଥର ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବା 100 ରୁ 110 100 ରୁ 110 ଏବେ क्वेश्चन आसला जे सर एथर कटअप केते गला देख मु क्वेश्चन पेपर जेतेबेले देखिथिले से क्वेश्चन पेपर देखिकि मु तुमको क्लियर मेसेज देथिले जे कोन ना तुमे मानक भितर बहुत सारा पिला अछ 100 प्लस क्रॉस करिवो जीएस 1 रे किंतु सीसाट रे फेल हे तुमे देखिथिबो बहुत सारा पिला मेसेज थिबो माने हवा आसीबो मु 110 रखिली किंतु मु पास करनी किंतु मु गारंटी देबी से सीसाट रे फेल हे ग्यारंटी देवी से सीसाइट रे फेल ହେଇଛି मन रख ए वर्ष मध्य कटअप कम जाइए ए वर्ष मध्य अंडर 100 जाइए माने बिलो 100 माने 100 भितर कटअप अच्छी केबे भी 100 ऊपर जाइनी जो माने हवा करूछंती तुमको भावुछ जे किछि किछि पिला मते भी कॉल करते जो क्लियर होइछि गोटे पिला मु जति जन सहित कथा होइछि 78 गोटे पिलार होतला से भी क्लियर करछि आई थिंक मु भूली गली जे को कैटेगरी बोली आ गोटे एससी कैटेगरी गोटे पिला जार 71 ना 72 रोला सी भी क्लियर करछि तो किछि किछि पिला कहउछन सर हम एससी कैटेगरी रो 81 रखिछु हमर हेनी तो सीसेट रे फेल हिचो तो केबे भी जे कहउछि मु 100 प्लस करछि बट हेनी ताको बाबा देख तू 100 प्लस करछु जीएस 1 रे କିନ୍ତୁ तू सीसेट रे फेल हिचो अच्छा जय अच्छा जीएस 290 अच्छा तो 100 प्लस अच्छी बट इथेरे जनरल कैटेगरी ना जनरल कैटेगरी ना को कैटेगरी କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ସିଓର ଅଛି କାହିଁକି ନା ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ କ୍ଲିୟର କରିଛି ଯାହାର 92 ଅଛି 92 ନା 93 ଏମିତି ରଖିଛି ସେ କ୍ଲିୟର କରିଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା ବୋଲି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ କୋଉ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଠିକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗତ ବର୍ଷ ସେୟା ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ସବୁ ପିଲା କହିଲେ ଆମେ 100 ଉପରକୁ ରହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା କଟଅଫ ଗଲା କେତେ 70 ସମଥିଙ୍ଗ ଗଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋର କହିବା କଥା ତୁମର କାଲକୁଲେସନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ହଁ ତୁମର କାଲକୁଲେସନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି एससी बीसी 81 अच्छी 88 अच्छी क्लियर अच्छी हाँ एट तो गोटे पिला लाइफ क्लास तुम कहते हाँ जो प्रोविजनल आंसर ओपीएससी बाहर करथिला से आंसर को से मॉडिफाई करिछि बहुत क्वेश्चन से रॉन्ग करिछि किछि देखो तो एटा ही हमको क्लैरिफाई हेई पारुनी जे कोन देखो मु एक्चुअली कोन कहयो चाहू किछिटा क्वेश्चन भूल थिला से भूल क्वेश्चन को से ग्रेस देछि ना ताकू कैंसिल करिछि ताकू मॉडिफाई करिछि कोन करिछि सेइथिरे ही डिपेंड करूछि तुमानकर ये आउ गोटे आसला सी साइड रे सी साइड रे बहुत क्वेश्चन अछि जोटा कि 5 ରୁ 6 एभव क्वेश्चन अछि जोटा कि ओपीएससी तरफ भूल थिला एक्चुअली ताकू से कोन करिछि सेटा को हमकु भी भाबिया अछि तो यार कंक्लूजन हमें कहीं भी वर्तमान दे पारियानी आ पाई टाइम वेस्ट करबाटा ही हम पाई क्षति काहे कि ना आर कंक्लूजन ओपीएससी सबवेल पिला मानन सहित खेलुछि एटा को से बाहर करूछि केते बेलकू आफ्टर फाइनल रिजल्ट परे जहाँ फल गोटे पिलार क्यारियर ही नष्ट हो जाऊँगी से जानी पारुनी जे एक्चुअली कौन होची तो आपको ओपीएससी मॉडिफाई करियर अछि तो मोर गोटे सजेशन जो माने भाबिथिलो 100 प्लस हेछि बट हेलानी बस देखो एबे तुम सामने दुईट रास्ता अछि आइदर मूव ऑन करो आइदर से जो कष्ट को एई छात्री रखिकी आगु को बढ़ियार अछि ता व्यतीत ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ ତୁମେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବ ବି ଓପିଏସସି ଶୁଣିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ନା ଓପିଏସସି ର କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ହଉଛି आफ्टर फाइनल रिजल्ट पर से सब किछि बाहर करियो
तो जदि आगुआ बाहर करंता आगुआ आमे जदि जानी पारंते गोटे पिलार स्कोर केते रहउची ताहले आमे कन्फर्म होई गले नाइ मोर एतिकी स्कोर हैला मु नेक्स्ट टाइम एई भली पिपारेबी जोटा कि गोटे पिला सहित गेम खेला टाइप रहउची ओके तो सेति पई मु गोटे मेसेज देबी जो माने हेने ओरिड हबार नाही बी पेशेंस किसी जिनस थाए हमको सही कि आगे को जीवाक पड़े बट आमे ट्राई करिबा जे ए जो सिस्टम अछि ए सिस्टम टा बदल तो तुमको गोटे विजन रखिबार अछि 2026 निश्चित मन दुख हम मुझे जानीपी कहीं गोटे स्कोर भल स्कोर कला पिला हुए ना कहीं आम कन्फ्यूजन बा डिलेमा भितर था एक्चुअली गोटे कटअप गला के जन 100 तलुक रही हूँ जन कौच मोर 100 उपरक रोचे कि मोर होनी आ भितर डिफरेन्ट कौन किसी तो जना पड़े ना बट आमको वेट करा पड़ो किंतु किंतु से वेट भितर 26 केवे क्षति न हो मुझे कहूँ कारण 26 2026 रे ही कंप्लीट हो केबे भी 2027 को जीवनी ए 26 रे प्री सरीबो मेन सरीबो रिजल्ट बाहरिबो किंतु इंटरव्यू 2 मास माने 27 जनवरी किंबा फेब्रुआरी हे पारे किंतु गोटे वर्ष भितर एवरी साइकिल विल बी कंप्लीट तो सेति पई बी स्ट्रेंथ हो बी मोटिवेटेड हो देन विल बी सक्सेस ए जिंस को हम माइंड रखिया अछि जे फुल एजेंडा 26 पे रखो गोटे फुल एजेंडा रहउछि डिसेंबर भितर मेन रो कोर्स कंप्लीट आटलिस्ट तो नोट पाखे रखिबार अच्छे आउ सब सब्जेक्ट वाइज मैं प्रत्येक GS1 GS2 GS3 GS4 प्रत्येक टॉपिक वाइज मिनिमम 20 ରୁ 25 टा क्वेश्चन प्रैक्टिस अप टू द एंड ऑफ डिसेंबर देन विल बी स्टार्ट फॉर द प्रीलिम पूरा कंस्टेंटली 6 मंथ दैट मींस फ्रॉम जनवरी टू जून जुलाई तो आउ हाथे जो रहिबो 4 मास आफ्टर द प्रीलिम देन स्टार्ट करिवो काहाकू ना मेन पाई ओनली फॉर द राइटिंग काहे ना तुम ऑलरेडी नोट थिबो एई होची क्लियर एजेंडा रहा दरकार और यही नहीं आम आगे बुझार अच्छे आई होप माइंड को केबे भी डिस्ट्रैक्ट करनी कहीं ना सक्सेस आज हेना कल डेफिनेटली हम आज फेलुअर हो ठीक अच्छे फेलुअर टा जे सब फेलुअर हम ता नहीं हमको डेफिनेटली तुम से सक्सेस तो बी मोटिवेट हो कहीं ना आम यदि डिमोटिवेट हो देखो मुझे किसी एग्जांपल दूसरी यही बैच पे गत वर्ष किसी पिला थिले जो मैंने प्री क्लियर कले मेन क्लियर कले गत वर्ष कथा कहूँ किंतु कौन है तो एटा मु कहूँ को वर्ष कहलो ए जो रिजल्ट बाहर पूर्व रिजल्ट प्री क्लियर कले मेन क्लियर कले इंटरव्यू रे समान हारि गले इंटरव्यू हारि गले से डिमोटिवेट हेले जहाँ रिजल्ट कहला जानछो परवर्ती अवस्था रे बा परवर्ती ईयर रे से प्रीलिम आ भी क्लियर कर पाइले किछि पिला थिले जो माने माने देखिबो लास्ट ईयर रे प्री क्लियर कले मेन टा क्लियर करि पाइलेनी बट किंतु ता पर वर्ष प्री भी क्लियर करि पाइलेनी काहे कि ना से जो पछ को नेकरी एक्सेस भाबंती सेई गोटे ही तांको डिमेरिट दिए सेई गोटे ही तांको पछ को टाणी दे बस गोटे जिंस हम मन रखिया पिले जे मोटिवेट रहिबा दरकार अछि सक्सेस पाइबार अछि बस आमे गोटे माने माने थॉट रे जीवार अछि जे आमे डिसेंबर भीतर डेफिनेटली कष्ट लगे कहीं जो कौन परिश्रम कारण एथर गोटे देख एथर दुईट जिन प्रोब्लेम थिला गोटे हूँ पोस्ट है जनरल कैटेगोरी बा एससीबीसी पोस्ट ही कह गले ना बहुत रेयर पोस्ट तापर सी सार्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आसला जोटा कि टू मच डिफिकल्ट है जोटा कि दुई प्रकार प्रोब्लेम देखो फेल्युअर इज द की ऑफ द सक्सेस किंतु सेतेबेले सक्सेस हम फेल्युअर को जे पोस्टमार्टम करी फेल्युअर को जे पोस्टमार्टम करी आगु जाई थाए आ गोटे भी स्टेटमेंट अछि फेल्युअर इज द फेल्युअर ऑफ द फेल्युअर फेल्युअर इज द फेल्युअर गोटे फेल्युअर हबा द्वारा ही फेल्युअर होइतांती कहीं जानछ से फेल्युअर हबा को नै करी निजे को एनालिसिस करन जे काहे की फेल हेली बस खाली फेल हेली सही सर मोर 3 टाइम मेन क्लियर बट एथर प्री नॉट क्लियर देखो आर कारण होछि ठीक अछि तो एथर तुम को कैटेगरी आसुचो को कैटेगरी तुम आसुचो जनरल देखो जनरल पिला मानन पे मु बारंबार कहूछि एथर तुम मन पे चैलेंजिंग थिला आ एथर जो माने जनरल पिला पास करछन्ते 90% लक 90% लक सही अछि ओरिड हबार नाही मु अछि तुम मन सहित 26 एंड रो रिजल्ट रे फाइनल रिजल्ट रे तुम ना को मु रखिबी एटा मु तुम मन को आज कथा देली आज होछि नवेम्बर मास 6 तारिख
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି 26 ଏଣ୍ଡ ର ଯୋଉ ମେନ୍ ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟା ଗୋଟା ନାଁ ବାହାରିବ। ତ ମୁଁ ଏ ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ ତୁମ ନାଁକୁ ପଢିକି ମୁଁ ଜଣେଇବି ଯେ ଏଇ ପିଲା ସବୁ ପାଇଲେ। ସେଇ ଭରସା ଟିକେ ରଖ। କାହିଁକି ନା ଏଥର ମୋର ମାନେ ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଏଜେଣ୍ଡା, ମୁଁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର 26 ପାଇଁ। କାରଣ 25 ର ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ମାନେ ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖ, ଏସସି ଏସଟି କାଟାଗୋରୀର ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ନା ସେଟା ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ। ଏସସି ଏସଟି କାଟାଗୋରୀର ପିଲାମାନେ ଅଦର ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇପାରିବେ, ସେଟା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ସପୋଜ ଏସସି ଏସଟି କାଟାଗୋରୀରୁ ଧରକର 40ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଭଲ ସ୍କୋର କଲା, ସେ ଜେନେରାଲ ପିଲାର ପୋଷ୍ଟ ନେଇପାରିବ। ତମେ ଧରକର ଏସସି ଏସଟି ଟିକେ କମ୍ ଆସିଲା, ଓରିଡ୍ ହେଇଯିବନି। କାହିଁକି ନା তুমি ଭଲ ସ୍କୋର କରୁଛ, ତମେ ପଳେଇଯିବ ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ ଭିତରୁ। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଥାଏ, ଯୋଉମାନେ କାଟାଗୋରୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଓରିଡ୍ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ତମକୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନାଲି ବା ମୋ ପାଖରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 400 ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି। 400 ପାଖାପାଖି ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି। 400 ବା ମେ ବି ଟିକେ କମି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି, ଦେଖ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ପିଲା କୁହନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆରଥରକ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ। ଦେଖ, ମୁଁ ମନକୁ ବାହାର କରୁନଥିଲି, ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ଯେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ବଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲାନି। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦବୁ ତୁମକୁ। ଦେଖ, ଆଚ୍ଛା, ଲିପି ମ୍ୟାଡାମ କହିବା କଥା ଯେ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ରହୁନି। ବାସ୍ ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଙ୍ଗଲ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ହଁ କି ନା ବୋଲି ଆନ୍ସର ଦେବେ। ସିଙ୍ଗଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭେରି ଅନେଷ୍ଟଲି ଆନ୍ସର ଦେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର 100% ଦେଇଛନ୍ତି, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ପ୍ରି ଦେଇଛି, ପ୍ରି କ୍ଲିୟର ହେଲାନି, ସିଙ୍ଗଲ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମାନେ ମାସେ ନୁହେଁ, 2 ମାସ ନୁହେଁ, 1 ଇୟର 100% ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, ହଁ କି ନା? ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ଯଦି ଓପିଏସସି ଆଜି ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିକଜ ଅଫ୍ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 10 ରୁ 12ଟା ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା। ତୁମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ 2 ରୁ 3 ମାସ 100% ଦେଇଛି, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ପସିବଲ। ତୁମକୁ 1 ଇୟର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ 26 ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ମେସେଜ ଦେଇଦଉଛି, ଗୁଡ୍ ହଁ, ହଁ, ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ 100% ତୁମକୁ ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆଉ ଏଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହେଇଛି ନା, ସିସାଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିଥିଲା। ଛାଡ, ଯାହା ହେଇଛି ବିତି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଲାଇଫର ଶେଷ ବର୍ଷକୁ ଟାର୍ଗେଟ ନିଅ ଯେ 2026। ଦେଖ, ଏମିତି ବି 25 ସରିବାକୁ ବସିଲେ, 26 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖ, ବାସ୍ ଯାହା ହେଇଛି, ଦେଖ ମୋର ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯାହା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଗଲ। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ର ଭିଡିଓ ପ୍ରତି ତମେ କେବେ ଭରସା ରଖିବନି। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିସାଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲି, ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ସିସାଟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସବଜେକ୍ଟ ହବ, ମାନେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ସବଜେକ୍ଟ ହବ। ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ତୁ ଶୁଣି ପାରିବନି ସେ କମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ସତୁ ସତ ଶେଷରେ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ହଁ, ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ସିସାଟ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା। ତ କେବେ ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବନି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସିସାଟ ଇଜି ଆସିଛି, ଏ ବର୍ଷ ଆସିବ ଇଜି, ଏମିତି କେବେ ଭାବିବନି। ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଆମ କତିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅଛି। 26 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ପଢିବାର ଅଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। କେବଳ 26 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ପଢିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ 2025ର ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଏସ୍ 1, 2, 3, 4 ଆକୁ ସାରିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଜୁନ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ରୁ 6 ମାସ ପ୍ରି ପଢିବାର ଅଛି। ତାପରେ ମେନ୍ ପଢିବାର ଅଛି। ପ୍ରିଟା ସି ସାର୍ଟ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ? ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଏବେ କରନି, ମୁଁ କହୁଛି 6 ମାସ ଏନଫ୍ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସିସାଟ ପେପର କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ତମେ ସିସାଟ ପେପର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିସାଟ ପେପରକୁ ଯାଅନି, ଯାଅ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। କାହିଁକି ନା ତମକୁ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ମେନ୍ ର ନୋଟ ବନେଇକି ରଖିବାର ଅଛି। ଦେଖ, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଯୋଉମାନେ, ଦେଖ, ଆମର 26ର ଦିଟା ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। 26 ପାଇଁ ଗୋଟେ 25-26 ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲସ୍ ଇଂଲିଶରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି 26ରେ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି। ଦିଟା ଅଛି। ଏ ଦିଟାରେ
ସମାନ ମେନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ରାପିଡ ଫାୟାରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମେନ୍ଟା ସମାନ ଚାଲିଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବ୍ୟାଚ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଜିନିଷ ଦିଆଯିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନରେ। ତ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛ ବ୍ୟାଚ୍ରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ତୁମେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରି ତୁମେ କଥା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ହଁ ସାର୍ ମୋର ତ ଘର ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରେ ତା ଲାଇଫରେ କେହି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି, ନା ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କରେ, କେହି ବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଯାଏ ତା ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାକୁ କେବେ ସପୋର୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନର ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସତ୍ୟତା। ଦେଖିବ ତମକୁ କେହି ସପୋର୍ଟ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ସପୋର୍ଟ କଲେ ତ ସମସ୍ତେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଯିବେ। ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଟିଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ନ ପାଇଛ। ଏନି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯାହା ବି ଅଛି ମେସେଜ କର ଯେ ସାର୍ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିତରେ ଅଛୁ, ବାହାରିବାର ଅଛି, କେମିତି ବାହାରିବ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସହିତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଆଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଭ୍ରି ଟାଇପ୍ର ସପୋର୍ଟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବି। ଆଉ ତୁମକୁ ଖାଲି ପଢିବାର ଅଛି, ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ ମୋର 100% ମେହନତ କରିବି, ତୁମେ ତୁମର 100% ରେଜଲ୍ଟ ମତେ ଦେବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଭରସା। ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ୟାଚ୍ 26ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମୋର ଜଣା ଥିଲା ଯେ ଏଥର ଏକ୍ଜାମ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବ। ମୋର କିଛି ମାନସିକ ଥିଲା ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବେଳେ ଯେ ମୁଁ 2ଟି ଜାଗାକୁ ଯିବି ବୋଲି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁରୀ ଯିବି ବୋଲି ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କାକଟପୁର ସରି ଆମର ଇଏ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ଯିବି ବୋଲି। ଅଲରେଡି ପୁରୀରୁ ଆସି ସାରିଛି, କାଲି ମୁଁ ଯାଉଛି କୋଉଠି ନା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର କେଉଁଝର ଅଛି। ବାସ୍ କାଲି ଆସିଲା ପରେ ମୋର ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନସିକତା ଥିଲା ସେଟାକୁ ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ପରଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର 100% ଦେବି, ଆଉ ତୁମେ ତୁମ ମୋର 100% ରେଜଲ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ବାସ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ଅପ୍ ଟୁ ଡିସେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ବାସ୍ ଏତିକି ଆଜିର ଡେଟ୍ରୁ ପ୍ରମିସ୍ କର, ଅପ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 26ର ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ବଣ୍ଡିଂ ସହିତ ରହିବାର ଅଛି। ମନେ ରଖ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ଆସେ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆସେ, ସବୁ ଜିନିଷର ରେଜଲ୍ଟଟା ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିସାରିବନି ଯେ ଅମକୁ ଯିବ ସେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ନ ପଢିଛ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସେତିକି ଆଗକୁ ନ ଆଣିଛ, ତୁମେ ରିଅଲିଟି ଭିତରେ ଆସିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, କିଛି କିଛି ଭିଡିଓ ପିଲା ମତେ ପଠେଇଥିଲେ ସାର୍ ଅମୁକ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରି ପଢିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ପ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ହଉଛି ମେନ୍ ଆଉ ଅପସନାଲ ପେପର ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଓରିଡ୍ ହବାର ନାହିଁ। କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ମତେ ଟାଇମ ଦିଅ, କାଲି ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ପରଦିନ ଠାରୁ ଆମର ଅପସନାଲ କ୍ଲାସ ଏଭ୍ରିଡେ ଚାଲିବ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଗୁଡା ଯେମିତି ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଛି ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ଆକୁ ସାରିବି, ଆଉ କଣ କରିବି ନା ଡିସେମ୍ବରରେ GSA 1 ଆଉ 3 କୁ ଯିବି। ବାସ୍ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଯିବା। ଆଉ ଯାହାର ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମତେ କାଲି ଫୋନ କରି ଯାହା ବି ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଅପସନାଲ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମୁଁ କହୁଛି ହୋମ ସାଇନ୍ସ ନିଅ। ଆଉ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଗାଇଡ କରିବି। ଆଉ ହୋମ ସାଇନ୍ସରେ ତମ ସ୍କୋର କେମିତି 300+ ହବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। 300 ଜୋଗ୍ରାଫି କଥା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିପାରୁନି ପିଲେ, ଜୋଗ୍ରାଫି ମୁଁ ପଢେଇବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉଟାକୁ ପଢଉଛି ସେ ତା ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି ଯେ ଏ ପିଲାକୁ ମୁଁ 300+ ଦେଇପାରିବି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 500। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହିଦଉଥିବି ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଚେଞ୍ଜ କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେ ନେଇଛ ଆଗ ଚେଞ୍ଜ କର। ଯଦି ତୁମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି PG କରିଛ ବା PhD କରିଛ ତାହେଲେ ନିଅ, ଯଦି ସେତିକି ବିଲିଭ ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି। ବଟ୍ ଯଦି ନାହିଁ, କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ଅଛ, ହଁ ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛ ଅପସନାଲ ପାଇଁ, ଆଖି ବୁଝି ହୋମ ସାଇନ୍ସ ନିଅ। ଯୋଉ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ସେ ବ୍ୟାଚରେ ମୁଁ ତୁମକୁ 100% ସପୋର୍ଟ ଦେବି। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। କାଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ପର ଦିନ ଠାରୁ ଆମର ଗୋଲକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।